এটা 3500 টঙ্কা মাত্র পড়ুছে। দেখুন 3300 টঙ্কা দেখুন ডবল ময়ূর আছে, সফটা ডিজাইন আছে, বডি দেখুন সাইনিং দেখুন এটা সফটা আছে আর ডিজাইন কেনা দেখুন দেখুন 7500 দেখুন কেনতা কেনা কালেকশন আছে, হরিণ ডিজাইন আছে, এটা নর্তকী ডিজাইন আছে, কেনা বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা আঁচল কেনা আছে, ময়ূর ডিজাইন আছে দেখুন। हेलो फ्रेंड्स, এটা আমি আসি এইছু রেমন্ডার সাহিল হ্যান্ডলুম के। नमस्कार, मो नमिता मेहर। नमस्कार, मो मीना मेहर। हमें बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रेमंडा रु साहिल हैंडलूम रु हमें नुआ नुआ स्पेशल लगी नुआ नुआ वेराइटी रो साड़ी माने आज हमें देखाबा लागि चाहू केते रु देखमा इटा 1000 रु 10000 1000 रु 10000 तक। तो चालून देरी नहीं करी करी वीडियो के स्टार्ट करमा। हां देखो हमें छाड़ू छु इटा उठे देखुन ग्रीन और ब्लैक रे अच्छे ने, ग्रीन और ब्लैक देखुन ग्रीन और ब्लैक रे इटा अच्छे। इटा केते पड़ुचे शाड़ीटा 1000 टंका, इटा 1000 टंका पड़ुचे। देखुन 1000 टंका रे केना बढ़िया अच्छे जीटा देखुन ग्रीन और ब्लैक रे। आइटा देखुन इटा इटा केते पड़ुचे, इटा 1200 टंका, इटा 1200 टंका पड़ुचे। बॉडी देखो इटा आंचल है, इटा आंचल है, बॉडीटा देखमा देखो इटा बॉडीटा देखुन केना बढ़िया अच्छे। इटा 1200 टंका रे देखुन केना बढ़िया काम हिची देखुन इटा इटा अपन माने चाहले नहीं पारबे साहिल हैंडलूम रेमंडा रु। इटा देखुन इटा केते पड़ुचे 2200, इटा 2200 टंका पड़ुचे देखुन। एटा बॉडी देखो बॉडी इटा बॉडी है देखुन आ इटा होचे आंचल। इटा केते पड़ुचे कहले इटा 2200 इटा 2200 टंका रे देखुन केना बढ़िया आसुची जे। इटा 2500 रे देखो 2500 रे देखुन इटा आंचल होचे इटा और इटा बॉडी देखुन केना बढ़िया लागुचे जे साड़ी माने। एटा 2300 इटा 2000 देखो 2300, इटा 2300 रे केना बढ़िया साड़ी आसु ये ब्लैक कलर ने ब्लैक और ऑरेंज रे अछि देखुन ब्लैक ऑरेंज रे अच्छे। इटा आंचलटा देखुन केना बढ़िया लागुचे, बॉडीटा इटा रहला केनता बढ़िया लागुचे देखुन। इटा उठे देखुन लाइट कलर ऊपर अच्छे ने, कलर ऊपर अछि लाइट और ग्रीन रे अच्छे। इटा केते पड़ुचे ई साड़ीटा 2300 टका, इटा 2300 टंका मात्र पड़ुचे देखुन। आई तार आंचलटा टिके देखमा इटा देखुन तार आंचलटा स्वस्तिक डिजाइन रे अच्छे केना बढ़िया लागुचे देखुन। 2300 रे केनता कलेक्शन अच्छे देखुन। इटा इटा उठे देखुन इटा भी लाइट कलर रे पले आसला देखुन, इटा पीच कलर और रेड कलर रे आसला। इटा आंचल आ इटा बॉडी देखुन। इटा अछि इटा केते टंका पड़ुचे कहले इटा 2200 रे देखुन केना बढ़िया लागुचे जे आपण माने जानले इटा नहीं पारबे बहुत बढ़िया अच्छे। इटा उठे देखुन 2300 रे तार बॉडीटा देखमा टिके इटा आंचलटा इटा मेरून कलर ई कॉफी कलर रे अच्छे ने, कॉफी कलर रे अच्छे। इटा ग्रीन और लाइट ग्रीन रे अच्छे देखुन आ इतार बॉर्डरटा रेड कलर रे अच्छे। 2200 इटा देखुन इटा 2200 टंका रे देखुन इटा 2200 टंका रे रेड कलर रे अच्छे केना बढ़िया लागुचे। तार बॉडीटा देखमा बॉडी देखुन बॉडीटा ग्रीन अच्छे आ आंचलटा होचे कॉफी कलर रे देखुन। इटा उठे देखुन रेड और मेहंदी कलर रे, रेड रे मेहंदी। इटा केते पड़ुचे साड़ीटा 2300, इटा 2300 टंका देखुन। इटा होचे बॉडी देखुन केना बढ़िया लागुचे जे। या 2300 रे जिगजैग डिजाइन फुल डिजाइन अच्छे। ये भी 2300 देखुन। इटा रेड रो ब्लैक आसबा, रेड रे ब्लैक आछे देखुन 2300 रे। इटा सहीटा इटा आंचल होचे आ इटा बॉडीटा देखुन, बॉडी देखुन केना बढ़िया अच्छे जे। काम तो बहुत बढ़िया हिचे इटा केना बढ़िया अच्छे। देखुन गुटे इटा उठे देखुन 3000 रे आसबा, इटा देखुन 3000 टंका रे आसी जाउचे। इटा होचे देखुन आंचलटा इटा आ बॉडीटा देखमा इतार बॉडी देखुन बॉडी इटा बॉडी होचे देखुन केना बढ़िया लागुचे ई साड़ीटा। आपण माने चाहले इटा नहीं पारबे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन तांको नो सबु बेले अवेलेबल थिसी। इटा इटा नुआखाई स्पेशल इटा होचे। इटा केते पड़ुचे ई साड़ीटा 3500 रे आसबा। इटा 3500 रे देखुन। ए केन साड़ी क्वेश्चन इटा हमर निजे बुननाटा इटा निजे बुनलाटा देखुन निजे बुनला साड़ी इटा पले आउचे बाक्ता साड़ी इटा हमर वेफर माने भी अछि देखुन। इटा तांकर वेवर भी अछन। इटा इटा निजे बुनुछन ने, इटा देखुन इटा निजे बुनुछन। 3500 रे आसबा, इटा 3500 टंका रे देखुन केना बढ़िया लागुचे। इटा पूरा तीनटा डिजाइन अछि इटा पूरा। इटा 2300 रे। तार आंचल टिके देखमा आंचलटा देखुन इतार ए देखुन ब्लैक कलर रे अछि ने देखुन ब्लैक रे अछि केना बढ़िया लागुचे जी साड़ीटा। आपण माने चाहले इटा नहीं पारबे देखुन। इटा केते टंका पड़बा ई साड़ीटा 3000 रे आसबा, इटा 3000 टंका। इटा आंचल होचे इटा आ इटा होचे बॉडी बॉडीटा देखुन। इटा गुटे देखुन इटा उठे देखुन इटा केना बढ़िया लागुचे जे। इटा घर घर डिजाइन अच्छे
इटा इटा आंचल है आईटा बॉडी देखुन बॉडी देखना बढ़िया लगुच ये केते पड़ुछि साड़ीटा इटा 3500 टंका मात्र पड़ुछि देखुन केना बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अच्छे इटा देखुन आपण माने चाहले इटा नहीं पारबे नंबर जेन स्क्रीन रे फ्लैक्स होचे हेनु ऑर्डर करि पारबे कॉल भी करि पारबे तांको ई नंबर रे इटा 3300 टंका पड़ुछि देखुन इटा देखुन 3300 टंका रे केना बढ़िया कलेक्शन अच्छे जे इटा इटा होचे आंचलटा इटा बॉडीटा देखमा इटा बॉडी देखुन मयूर पुछ डिजाइन अच्छे ने सबटा मयूर पुछ अच्छे इटा केना डिजाइन अच्छे देखुन बहुत बढ़िया लागुचे ई साड़ीटा इटा केते पड़बा कहले इटा 3300 टंका रे देखुन डबल मयूर केना डिजाइन अच्छे 3300 रे तो बहुत बढ़िया अच्छे इटा इटा देखुन इटा 3800 रे आसी जाउछि केना बढ़िया लागुचे ई साड़ीटा इटा मेहंदी कलर ऊपर अच्छे ने इटा देखुन आंचल आ बॉडीटा देखमा पूरा देखुन बॉडी देखुन इटा केते टंका पड़ुछि साड़ीटा 3800 रे अछि देखुन इटा टेराकोटा डिजाइन ने इटा टेराकोटा डिजाइन रे अछि देखुन केना बढ़िया लागुछि जे इटा कलेक्शन तो बहुत बढ़िया बढ़ियाटा अछि इटा जे तांगनु भरपूर पूरा कलेक्शन अछि आपण माने चाहला आसी के नै पारबे इटा देखुन रेड रे कॉफी कलर इटा तो काम तो बहुत बढ़िया हिछि इटा आंचलटा देखुन इटा आ बॉडीटा देखमा इटा बॉडीटा देखुन इटा केते टंका पड़ुछि इटा 3500 टंका पड़ुछि देखुन 3500 रे केना बढ़िया काम हिछि देखुन शाइनिंग तो बहुत बढ़िया बढ़िया आउछि साड़ी रो इने देखुन केना काम बॉडी तो पूरा भरपूर काम हिछि देखुन इटा देखुन 3000 टंका रे नै या 3000 टंका रे इटा स्वस्तिक डिजाइन रो इटा आंचल है देखुन आ इटा बॉडीटा देखमा देखुन बॉडीटा केना काम हिछि जीटा इटा पर्पल कलर आ मेरून कलर रे अछि नै केना बढ़िया लागुछि देखुन साड़ीटा आपण माने चाहले सब नै पारबे केना बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि इटा सब होलसेल प्राइस रे इटा दिया होछि आपण मानकु इटा गुटे देखुन लाइट कलर रे अछि इटा केते टंका पड़बा 4200 देखुन 4200 रे केना लाइट कलर रे पले आउछि इटा पूरा बहुत बढ़िया दिसि इटा लाइनिंग पड़ी छे बॉडी रे इटा आंचलटा देखुन आंचलटा रेड कलर आ इटा लाइट कलर रे अछि ने आ बॉडीटा देखमा देखुन लाइट कलर रे अछि केना बढ़िया लागु छे देखुन इटा आपण माने चाहले इटा माने नै पारबे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन इटा अवेलेबल अछि तांकर नो इटा बॉडी रे तो लाइनिंग अच्छे डिजाइन देखुन केना बढ़िया अच्छे जे इटा इटा गोटे देखुन टेराकोटा रे केना केना कलेक्शन इटा टेराकोटा रे पले आसला इटा कलेक्शन इटा केते टंका पड़ुछे इटा देखुन 3800 टंका रे टेराकोटा डिजाइन पले आसला देखुन बहुत बढ़िया लागुछे इटा इटा ब्लैक कलर ने ब्लैक रे अच्छे देखुन ब्लैक इटा गोल्डन कलर अच्छे रेड कलर अच्छे केना बढ़िया लागुछे देखुन इटा देखुन केना बढ़िया अच्छे जे इटा होचे आंचलटा आ बॉडीटा देखमा बॉडी देखुन बॉडीटा गोल्डन कलर रे अच्छे बहुत बढ़िया लागुची साड़ीटा देखुन इटा आसी करी आपण माने नहीं पारबे साहिल हैंडलूम तांकर दुकान रो ना घरे बिकुछन इटा बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अच्छे इटा इटा गोटे देखुन 7200 रे देखुन केना बढ़िया अच्छे सॉफ्टा डिजाइन अच्छे बॉडी देखुन शाइनिंग देखुन ना बढ़िया लगुचे इटा शाइनिंग तो बहुत बढ़िया होचे देखुन मयूर आंचल बोले आसला केना बढ़िया लगुचे मयूर तो बहुत लोक डिमांड थिला इटा रामा ग्रीन ने रामा ग्रीन और रेड रे सबटा अच्छे बॉडीटा देखमा देखुन बॉडीटा देखुन सबटा रे आसी जाउची केना बढ़िया लगुचे जी साड़ीटा देखुन आपण माने चाहले इटा नहीं पारबे इटा 7200 कहले ने देखुन केना बढ़िया लगुचे रामा ग्रीन रे केना बढ़िया अच्छे देखुन इटा बिलो देखुन इटा भी मयूर पुछ डिजाइन अच्छे इटा 7200 टंका रे देखुन बॉडीटा सबटा आउ आंचलटा मयूर नहीं क्या देखुन इटा सबटा अच्छे आ डिजाइन केना देखो अच्छे देखुन इटा ऑरेंज कलर ब्लैक कलर रे अच्छे नहीं ऑरेंज रे ब्लैक आसुचे देखुन केना बढ़िया दिसुचे जे साड़ीटा देखुन इटा आपण माने चाहले नहीं पारबे बॉडी रे सबटा अच्छे देखुन इटा पीच कलर अच्छे पीच अच्छे ब्लू अच्छे देखुन आ आंचलटा देखामा आंचल रो काम देखुन केना बढ़िया ही छे जे इटा आ बॉडीटा देखमा टिके बॉडी देखुन बॉडी केना बढ़िया लागु छे जे इटा केते टंका पड़बा कहले 7500 रे देखुन केनता केना कलेक्शन अछि रे बहुत बहुत बढ़िया लागु छे इटा
এটা भी 7500 रे आसबा এটা কেতে টঙ্কা রে আসবা 7500 7500 রে দেখুন কেনতা কলেকশন আছে যে এটা রেড কলর র আঁচল আছে আর বডিটা দেখমা বডিটা দেখুন এটা কফি কলর है कि ब्लैक है ना ब्लैक रे लाइट कलर अच्छे यहाँ देखुन केनता बढ़िया लगुच शाढ़ीटा आपण मैंने चाहले यहाँ नहीं पारे बहुत बढ़िया अच्छे ये देखुन ये केते टंका पड़ुचे 7500 टंका पड़ुचे देखुन 7500 के बढ़िया लगुच जे देखुन तार के डिजाइन अच्छे देखुन के बढ़िया लगुच यहाँ कलेक्शन मैंने तो बहुत बढ़िया बढ़ियाटा अच्छे ये केते टंका पड़ुचे 7000 आसबा এটা 7000 টঙ্কারে দেখুন আঁচলটা দেখুন এটা কিছু এন্তা আছে বহুত বড়িয়া ডিজাইন আছে দেখুন আঁচলটা পুরা ইউনিক আছে এটা আর বডিটা দেখমা বডিটা দেখুন বডি দেখুন কেনা হরিণ ডিজাইন আছে এটা পুরো বহুত বড়িয়া লাগুছে এটা 7000 টঙ্কারে দেখুন কেনা বড়িয়া কালেকশন আছে হরিণ ডিজাইন আছে এটা বহুত বড়িয়া লাগুছে এটা দেখুন কলর কম্বিনেশন তো বহুত বড়িয়া আছে এটা एवढे देखो 6200 रे এটা 6200 রে আসবা দেখুন এটা হোয়াইট কলরে কেনা আছে দেখুন रेट अछि হোয়াইট রে রেড আছে এটা আঁচলটা রেড কলরে আছে নে আর বডিটা দেখমা বডি হোয়াইট কলরে আছে দেখুন 6200 রে কেনা বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন আছে দেখুন কেনা বড়িয়া লাগুছে শাড়িটা 6000 आसबा এটা 6000 রে আসুছে এটা সফটা वाला নে ब्लाउज पीस आसबा এটা ব্লাউজ পিস আসুছে এতে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন বিচিত্রাপুরী রে ব্লাউজ পিস বি পলি আসলা দেখুন বহু জায়গায় তো ব্লাউজ পিস না থাই এটা এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে ये 6000 6000 টঙ্কা 6000 টঙ্কা দেখুন বহুত বড়িয়া লাগুছে শাড়িটা আপন মানে চাইলে নেই পারবে দেখুন এতে কম দাম রে পুরা মিলি যাচ্ছে দেখুন 6000 টঙ্কারে বিচিত্রাপুরী এটা গুলো দেখো 6500 রে आसबा এটা 6000 6500 রে নর্তকী ডিজাইন নে डिजाइन अछि দেখুন নর্তকী ডিজাইন আছে এটা অরেঞ্জ কলর আর ব্ল্যাক কলর রে দেখুন আই তার আঁচলটা দেখমা चले এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ময়ূর ডিজাইন আছে এটা ব্লাউজ পিস না আসবা ইতি ব্লাউজ পিস না আসে দেখুন দেখুন বডিটা কিছু এন্তা আছে নর্তকী ডিজাইন আছে কেনা বড়িয়া লাগুছে এই দেখুন এটা गुटे देखो ऑरेंज ब्लू आसबा 9000 टका অরেঞ্জ রে ব্লু কলর দেখুন কেনা বড়িয়া লাগুছে এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে 9000 এটা 9000 টঙ্কা পড়ুছে তার আঁচলটা দেখমা तार आंचलटा आसबा দেখুন আঁচলটা কিছু এন্তা আছে এটা দেখুন ডিজাইনটা বহুত বড়িয়া আছে এটা গমলা ডিজাইন রে আছে দেখুন गमला डिजाइन রে টেরাকোটা কেনা বড়িয়া লাগুছে দেখুন এটা গুटे देखो এটা উঠে দেখুন কেনা বড়িয়া লাগুছে এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে এটা 7500 7500 টঙ্কা দেখুন রেড কলর আর ব্ল্যাক কলর রে আসি যাচ্ছে এটা আর আঁচলটা দেখমা আঁচলটা দেখুন আঁচলটা কিছু এন্তা আছে দেখুন কেনা বড়িয়া লাগুছে যে এই শাড়ি মানে আপন মানে চাইলে নেই পারবে সাহিল হ্যান্ডলুম রু রেমন্ডার এটা উঠে দেখুন এটা 8500 রে দেখুন কেনা বড়িয়া গোলাপ ফুল আছে নর্তকী আছে সবটা আছে দেখুন হাতি আছে সবু জিনিস শাড়ি রে পাই পারবে দেখুন 8500 কহিলে না দেখুন 8500 রে কেনতা কালেকশন আছে খালি দেখুন এটা নর্তকী এটা দেখুন আর নর্তকী আছে ময়ূর আছে দুই জিনিস পাই পারবে এটা আঁচলটা এটা বডিটা দেখুন বহুত বড়িয়া লাগুছে এই শাড়িটা 8500 রে তো বহুত বড়িয়া আছে দেখুন শাড়িটা কিছু এন্তা আছে দেখুন এটা উঠে দেখুন 9000 রে ফগু কলর নাই ফগু আর রেড রে আছে এটা দেখুন কেনা বড়িয়া লাগুছে ফগু আর রেড কলর রে 9000 आसबा এটা 9000 রে আসুছে দেখুন 9000 রে কেনা বড়িয়া লাগুছে যে নর্তকী ডিজাইন এটা আঁচলটা দেখুন ময়ূর ডিজাইন আছে বহুত বড়িয়া লাগুছে এটা কেতে পড়ছে এটা 9200 রে দেখুন কেনা বড়িয়া লাগুছে এই শাড়িটা আপন মানে চাইলে এটা নেই পারবে বহুত বড়িয়া বড়িয়া শাইনিং বি তো বহুত আসছে দেখুন এটা আঁচলটা দেখুন কাম দেখুন কেনা বড়িয়া আছে এটা পুরো ইউনিক ডিজাইন আছে দেখুন এটা সিংহ আছে বহুত বড়িয়া লাগুছে এই শাড়িটা 9200 টঙ্কারে দেখুন না বড়িয়া লাগুছে যে এটা গুटे 8500 রে आसबा দেখুন 8500 কলর দেখুন কেনা বড়িয়া আছে যে এটা ব্লু আছে ব্লু কলরে আছে সবটা ডিজাইন বডি দেখুন কেনা বড়িয়া লাগুছে 8500 কহিলে না আর আঁচলটা দেখমা টিকে দেখুন আঁচলটা কেনা আছে ময়ূর ডিজাইন আছে দেখুন কেনা বড়িয়া লাগুছে যে এটা আপন মানে চাইলে নেই পারবে এটা ছোট ছোট ময়ূর বড়টা আছে ছোট ময়ূর সবু জিনিস আছে এই শাড়ি রে এড্রেসটা যে যদি জানি না পারবার কেনটা করবে कुमारपाड़ा आसबे कुमारपाड़ा गणेश मंडप आसबे हेल हमके कॉल करबे
कॉल कले आपण माने रिसीव करि जिवे रिसीव करि जिवे इ नंबर रे कॉल करबे ना स्क्रीन रे जे नंबर फ्लैक्स होउछे ने इनु कॉल करबे आ इ माने रिसीव करिवे आ जदी जानि नै पारबा बेले एनु कहा के भी पचरे देबे उमेश मेहर के बेले समस्ते जानि छन साहिल हैंडलूम पचरे देले समस्ते जानि छन समस्ते बते देबे देखोन। तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल के सब्सक्राइब करवा लगी नहीं भूलून।